जुहा जय माँ समले तुमको मोर चैनल के स्पिरिचुअल ब्लॉग के स्वागत करुचे। आज जानमा जन्माष्टमी पूजा केन्ता करला जे आउ जी भी नुआ फॉलोअर्स अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल शेयर करबो सांग मानकर संगे आउ केन्ता करी आम जन्माष्टमी करला जे घरे पूजा करला आस जानमा आ देखमा पहले यहाँ लड्डू गोपाल के पहला शंख भी बुझे नमा जल अभिषेक करनामा तापरे पानी टाके अलग जगह गोटे थी नहीं रखीदेमा तापरे लड्डू गोपाल के रखिक पंचामृत पूरा बुझे नमा तुलसी पतर फूल फुला देकर मिश्री देना दही देना पंचामृत दही मिश्री घी जीरा चंदन फूल धूप टे मिसेक बुधना महापुर को यहाँ बासन चल कर तुलसी टे देना महापुर के फूल टे देना फिर शंखर महापुर टे बुधेना भलस अभिषेक करना महापुर के बसईदेना ये तुम सकाल पूजा है तो से जितनी स्वीट कर महापुर को भोगा भोगा लगे कर आरती टे भी करना महापुर के सकाले माला मिले तुलसी नहीं चढ़ेना तुलसी जान टाउन जहाँ अवेलेबल नहीं था से लगे टे भाई पतर दे नहीं पदम फूल देकर कलसी बसने दीपटे देदेली जगह दीपटे देदेली जेनटा सकाल रायदब जोड़ी था बुधे बुड़े कर भोग भोगा लगे कर आरती करना जे जनता कर फूल जो महाप्रभु के जनता फूल थी गोटे थाली रे सजे नमा महाप्रभु शुए नमा हेती सीधा संध्यारे फिर उठाना संध्यारे उठाना से महाप्रभु शुए नमा ये मैंने गोटे जिनिसटे कहमी महाप्रभु के जन्माष्टमी कले ना क्या तो भोग लग कि ना लग महाप्रभु के कामधेनुटे पाखे रखबार कथा एथर मोर पाखे तो अवेलेबल नहीं है बोले मैं कामधेनुटे ना रखली कामधेनुटे रखले कण हेसी कि आम जब भोगा भोगा लगा ना पार्ला बेले महाप्रभु के यहाँ महाप्रभु मैंने कामधेनु गुरस टे पी नहीं सब हेन्ता बोलसन तो ये देख मैं केन्ता महाप्रभु को शुई फूल थाली सब शुई सन्ध्या राति पूजा कल तो सन्ध्या आरती उर्ता करी महाप्रभु को रुटी कर भोग लगे आरती बेले तो सुटा करना है छुट्टी छोटिया छुआ अच्छे से लगे एत सुविधा नहीं है राति में केन्ता सब सचा सब रेडी करदेली महाप्रभु जेन थाली रे शुई फूल फूला डापी देती शुई फिर उठाली महाप्रभु के तुलसी पतर टे फूल टे चंदन टे मखे नाना महाप्रभु के अभिषेक फिर करना जन्माष्टमी पूजा तो नहीं क्या ये एक्चुअली रात पूजा करा जाए तो किए आजकल कि छोटिया छुआ दिले सुविधा ना ऐसे ना से यहाँ देख महाप्रभु पंचामृत बुधे नाना ये सब डाली नहीं गुड़ दही घी मिश्री सब डाली नहीं 5टा महू टे ढाली नहीं महूटा तार पर आउ चापे ढाली नाना महापुर के बुधे नाना मिश्री भी टे ढाली नाना यार एक्चुअली मोर ग्लास रे बोधे दही दही गुरस आ घी थिला बोधे मोर सुर नहीं पाई पार्बा ना लगुच आपर गुरस गुरस अच्छे आ महाप्रभुटा बुधे ना भर कहीं जिनस महाप्रभु तो हेन्ता वर्ष कथार आई तो सब करबार कथा जरूरी है 8 वर्ष नु 80 वर्ष तक सब समस्ते छुआ बुढ़ा समस्ते करबार कथा जेनटा कि हमको बहुत पुण्य मिलছে
এটা দেখলো ମହାପୁରୁକେ କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ପାନିରେ ବୁଧେଇ ନେଲି ତାପରେ ମହାପୁରୁ କେନ୍ତା ରେଡ଼ି କରିଲା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ମୋର କାହ୍ନା ପୁରା ଗୁଲାପी କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ଟି ପିନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ ହାତେ ବଲା ପିନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ ବଂଶୀଟି ଧରିଛନ୍ ତାପରେ ମହାପୁରୁକେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସେଇ ନେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଇତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇ ନେଲା ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଯେନ୍ତା ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲଗାସୁ ଭଗବାନ ମାନେ ବି ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଇତ୍ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଥିର୍ଲାଗି ମହାପୁରୁମାନକେ ଇତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିବ ଭଗବାନ ମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ କଲସିରେ ଯେନ୍ତା ପାଞ୍ଚଟା ଭଗବାନ ରହିସନ୍ ଗଣେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ଭାସ୍କର ସବୁ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଏଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ତା ଆମକୁ ଘରକେ କିଏଟା ଆସିଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ବଡ଼ ଧୋଇ ନେସୁଁ ହେନ୍ତା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇ କରି ମହାପୁରୁ ପାଞ୍ଚ ଭଗବାନକେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଧୋଇ ନେବା ତାପରେ କଲସିକେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ତା କୁଶରେ ଟିକେ ମହାପୁରୁମାନକେ ଧୋଇ ନେବା ତାପରେ ଦେଖ ମୋର କେନ୍ତା ଜାଗର ଦୀପଟା ଜଲୁଛି କେନ୍ତା ଜାଗର ଦୀପଟେ ଜାଳି ଦେଇଥିବ ସକାଳୁ ରାତିଟା କଲସିର ବି ହେଟା ଦୀପଟେ ଦେଇନେମା ଏଟା ପଞ୍ଚଦେବତା ଯେନ୍ତା ପଞ୍ଚଦେବତାର ମନ୍ତ୍ର ଯେନ୍ତା ଅଛି ଆହ୍ୱାନ କର୍ମା ଗଣେଶ ଭାସ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ତିଥିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ ତାପରେ ମହାପୁରୁମାନକେ ଧୂପ ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ସବୁ ଚଘେଇ ନେମା ପଇତା ବି ଚଘେଇ ନେମା ମହାପୁରୁକେ ଏଇଟା ନାଇଁ କହ ଆମର ପାଖେ ନା ଟିକେ ପଦମ ଫୁଲ ଦେଖ କାକାଣା କଲସିରେ କାକାଣା ଚଘାମା ଦେଖ ଦୁବ ମହିଳା ପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଦୁର୍ବା ତାପରେ ତୁମର ଦୁର୍ଲଭା ପଦମ ଫୁଲ ସବୁ ମହାପୁରୁକେ ସବୁ ଅକ୍ଷତ ଟିକେ ଝିଟି ନେମା ଆଉ ଯେମିତି ମହାପୁରୁକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧୋଇଥିଲେ ଥାଲିକେ ଅଲଗା ନେମା ଫୁଲା ପ୍ୟାନ୍ ଫୁଲା ଗୋଟେ ତ ଡାଲି ନେମା ତାପରେ ଏଇଟା ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କଲସି ନ ବସିଛେ ଅଗ୍ନି ଦେଇକି ଦୀପକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ପାନି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରଟେ ଟିକେ ପୂଜା କରିନେସୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପହଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଗ୍ନି ଦେବକେ ପୂଜା କରାଯାଏସି କି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ଅଘଟନ ନାଇଁ ହୁଏ ସେଇଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ପହଲେ ଫୁଲକି ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଇକରି ଅଗ୍ନି ଦେବକେ ପହଲା ଯେନ୍ ନିଆଁ ଜଲୁଥିବା ଦୀପକେ এটা দিয়ে নেওয়া তারপরে এটা চন্দন ଟିକେ কলসিকে ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ନେମା ତା ତ ହାତରେ ଦେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ନିଆଁ ବି ଜଳୁଛି ସେଇଥିଲାଗି ବୋଲି ଫୁଲଥି ଟିକେ ଲଗେଇଦେମା ଆଉ ମହାପୁରୁକେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇଦେମା ଉପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର କାନ୍ଧା ତୁଳସୀର ମାଲି পদম ফুলর মালি পদম ফুল চম্পা ଟଗର ଗେଣ୍ଡୁ ସବୁଥିରେ ମାଲା ଗୋଟେ ବନେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଥିଲି ତୁଳସୀର ବି ମାଲା ବନେଇକରି ଚଢ଼େଇଥିଲି କେତେ ମୋର କାହ୍ନା ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ତାପରେ ଥାଲିଟେ ରଖିକରି ନା ଚାଉଳ ଟିକେ ରଖିନେମା ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ଯେ ଶଙ୍ଖଟା ବି ଟିକେ ପୂଜା କରିନେମା ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ତାପରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇକରି ପୂଜା କରିନେମା ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଭୋଗ ଭୋଗ ଲଗାସୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏନ୍ତା ଭୋଗ ଲଗାମା ଟିକେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ପଢ଼ମା ତାପରେ आरती करमा महाप्रभु के दक्षिणा देना तापर टे शुए नेमा महाप्रभु के ये दिन में महिला चतर चढ़ाली महाप्रभु के तापर
ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଭୋଗି ଟିକେ ଲଗାମା ନା ସେତିକି ଶଙ୍ଖକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିନା ମାନେ ଜାଗା ଟିକେ ଛୋଟ ହଉଛେ ନା ସେଇଥିଲାଗି ବୋଲି ଟିକେ ସୁବିଧା ନା ଏଇଟା ଦେଖ ମନ ପଦମ ଫୁଲ ଜଳୁଥିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ କଲସିକେ ବି ଦେଲେ ଚୋଭି ନେବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କଥା ସେଟାକେ ବି ଟିକେ ରଖିକରି ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଫୁଲ ଟିକେ ଚୋଭେଇଦେମା ପଢ଼ବାର୍ ଆଗରୁ ପୂଜା ଟିକେ କରିନେମା। ତାପରେ ଆମର ଭୋଗ ଥାଲି ମାନେ ଆଜି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ କେନ୍ତା ସଜେଇଥିଲି ଯେ ଆରତିର ଥାଲି ଚାଉଳ ଫୁଲ ତାପରେ ଋତୁ ଫଲ ତାପରେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ जुगार तापर मिठा जेनटा जेनटा भोग लगामा रखीदमा महाप्रभु थाली जोड़े रखुमा जेनटा कि महाप्रभु के टिके सब भोग काढ़ी कर टिके दमा जोड़े थाली रखमा गोटे कलसी लगे गोटे आम महाप्रभु खाइबे इटा तापर महाप्रभु केनता कथा पढ़ला बेले तो टे सुट कर ना पाइली एकला लोग टे सुविधा ना हो मैंने पढ़ी पढ़ा सारा पर यहाँ सब सुट कर आरती केनता महाप्रभु आरती कले चाउल फुल किंतु पाखे रखी कथा पढ़ुव ये महाप्रभु के चाउल फुल टिके छिटू नौ कथा पढ़ुव पूरा कथा शेष हबार तक चाउल फुल महाप्रभु को छिटी नौपर महाप्रभु दक्षिणा चढ़ी नामा जहाँ जिते शक्ति अनुसार दक्षिणा टे चढ़ी नामा तापर आरती महाप्रभु करनामा कर्पूर आरती तापर दीपर आरती सब करनामा दीप धूपी तो आगु जल्दी देती तापर ये देखा केनता मैं कान्हा लगे डेकोरेशन करी थाली जोड़ी थी तो भोग काढ़ी देली तापर मैं कान्हा के देख के सुंदर देखा जाए छोटी पगड़ी पिंधि ये सुंदर देखा जाए कान्हा पूजमाली आउ सुंदर देखा जाए पूरा मयूर पंखी रखीदे एंता कलसी भी देख कलसी कथा कथी सरला ना पढ़ापढ़ी सरला ना कथा यहाँ मैं पूजा करते करते मतलब रात 1-1:30 बजे गला।